Isa mas guwin na to. Wala pa. Wapo kayo si Mayor. Agad! Tinood ba na? Agad! Pero may pa mo nga dili na kayo kung wapo karon. Agad! Katong sa una yun. Ah! Katong mo ba, pwede ba niya pagkauman sa program? Wala sa 2:30. Panimpayasa sa tanan. Niya karon sa palibot. Una, mga kauban sa buhat, kauban sa panaw, mga sakop sa Sangguniang Bayan in attendance. Hindi mo nang taksi-taksaw kay na sakit na mga kanina. Tapos, ang atong mga kauban sa kagamanang lokal, heads of offices, members of the DepEd family for the 3 districts, North, Central, and South districts, led by their respective district supervisors, si Seidel, si Batin, o si Iba. Ay, hindi Linda, sorry. Si Iba to naman ay sa Saan? Saan? Tiguang na ginagawa. Kung sa atong garbo sa Balikasas, ang atong guest speaker, si Attorney Myra Fermo Roa. Let's give her a big hand. Yes! Members of the PNP, DGMD, sa pa ba, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, fellow workers in government, representatives from the different business establishments, civil service organizations, barangay officials. Bantayan ko na mga barangay officials pero dili tanan. Tagay na kong listahan na lang. Agaga! Ito na wala. Agay! Apa si Aris? Complete attendance checking. Pirmahan nilang travel. Agay! Checking. Pagkatungaw, gamay kayo na putang. So, ganin yung tanan, sublay maayong butang. Balumagpag, tingi pa lang na ako sa palibot, I'm so amazed. I'm so amazed how time flies. And it flies so fast. Paspas kayo. Pananglitan. Ako, after this term, I've been serving you for the past 27 years. As you then Vice Mayor, then Mayor for 9 years, Vice Mayor, then again again 9 years for Mayor. Ang ay naging pahaway. Dili sa pahaway na ngayon. Last nga na karon nga banda. Last nga. This is my last term for my second set. And I'm just trying to do the best that I can till the very end of my term. Kadua, na-amaze ako sa atong guest speaker, si Myra. Wala mo gamay pagkahilig sa una. Karong gamay lang yapon. Pero dako na kayo naabot sa iyang tungkanan. Dako na kayo naabot sa iyang kinabuhi. I hope you see her as an inspiration to each and every one of us, especially our young. Kani siya pangko ni siya. Ako gani natanuran pag dako kay di man matago. I spent the best years of my youth at the Lali Roas residence. Di ako nagdako, di ako tuon sa mga butang nga angay matunan sa kabatanon. Noon ako na William Roa, kani gamay pagani si Myra. Sa una kini plaza, I don't know kung nakadumdum ka mo sa sama na nako kong edad. Itamnang ganis kabuti. During the Green Revolution project of President Marcos Sr., masaka na 99, everything Green Revolution kani, kamutihan kini, itanong din eh. Muna ko magabi, makoy-koy misa, kamuti. Kani si Myra gamay pa ni. Pagdula na akong basketball, doon team na mo sa midget katong Myra June. Team kato sa iyang papa si Tutoy. Tutoy is my mentor.
I know your Papa Totoy and Mama Telia are watching right now. And I know they're very, very happy and very, very proud of you. Si Totoy mo'y tagyan na itong ating Myra June. Myra o si June Hari. Ito yan suon. Muto mong team sa midget basketball. So tanaw ko, paspas ko kayo now. Here she is bringing honor not just to her family. It's not just a lawyer, but an assistant secretary of the Department of Energy. She's bringing honor not only to her family, but to Balinasag as well. Ako ni isgutan kay si Rizal, kung doon ay butang niya, alam nato unsa man. Pagutan na ko si Rizal, unsa siya sa inyong kinabuhi. Unsa siya sa atong kinabuhi. Kay kung wala siya tipik sa atong kinabuhi, walay pulos kining tanan. Kung walay pulos ang iyang pagpakamatay alang sa atong nasod. Unsa man, Rizal is an inspiration to each and every Filipino. And our guest speaker, mind you, is an inspiration to each and every Balinasagnon, especially the young. Mahimo dihay, it can be done. And we can be a Rizal if we talk of inspiration. If we mean inspiring others, we can be Rizal. Just like Myra, she can be an inspiration to everybody, to each and every